Mercedes-Benz соли барориш 93 дӯстони азиз, ман ин намуди бернаи мошин чӣ хеле ки дида ҳисобед. ман ин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкач механика, инҷа CD плеер дорад, пробегаш 320,000 километр. инҷа люкам дорад. ин ҳолати салони қафои мошин. ёдовар мешавед аввали сидениҳош нарихи рӯйкашҳои замонавӣ кашидагӣ. мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин. расход чӣ хеле? расходаш 10 та газки 80 километр мегардад. яъне ҳолати мотори мошин. нархи мошин 30,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 725 21 25. Mercedes-Benz соли барориш 91 дӯстони азиз, ман ин намуди бернаи мошин. ман ин намуд аз кафои мошин дӯстон. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду ойнаҳои пеши электропакет, коробкач механик ва инҷа CD плеер дорад, пробегаш 340,000 километр. ин ҳолати салони мошин. ин боз люкам дорад. ин ҳолати салони қафои мошин. ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мотор 250, яъни 5-тагӣ, сӯзишвориш дизел. расходаш 7 литр ба 100 километр мегардад дӯстони азиз. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 22,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 709 006. Mercedes-Benz соли барориш 2004 дӯстони азиз, ман ин намуди бернаи мошин. ёдовар мешавем ҳуҷҷатош 1 солина то моҳи декабри соли 2021. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. ин қафошанда патронникош аст, 4 патронникои қафо. дохили салон 4 электропакет, яъне ойначош кнопочный, электро регулировка мешавад. сидениҳош лифт дӯстони азиз. коробкаш механика, яъне инҷа CD плеер дорад. ин сидениҳои пеш обогрев, монитор, пробегша дида намешавад. мусосиан ин ҳолати салони мошин. аввали сидениҳо рӯйкашҳои замонавӣ кашидагӣ. ман ин ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мотор 2.4 сӯзишвори бензин. расходаш 12 литр ба 100 километр мегардад дӯстони азиз. ман ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 65,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 867 77 73. Mercedes-Benz свечка объёмный классик соли барориш 98 дӯстони азиз, ман ин намуди бернаи мошин. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон
دو آینه پیش الکتروپاکت، коробкаш механика و اینجا CD پلیر دارد، سنتر زماک، پرابیگش 281,000 کیلومتر پرابیگ. و این حالت سالن ماشین اولی سیدینی ها و نخی روی کشای زمانوی کشتگی باز و اینجا لوکام دارد. و این حالت سالن قفای ماشین мотор 2.2 سوزشواری دیزل می باشد. راسخودش 6 لیتر 6.5 لیتر به 100 کیلومتر می گردد. من حالت موتور ماشین دوستان عزیز. نرخ ماشین 46,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 744 44 79. CHK الگانس سالی براریش 94 دوستان عزیز. من این نمودی بیرنه ماشین یادآور میشیم حجت‌های سنجشی تکنیکیش تا ماه نوامبر سال 2021. من این نمود از قفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن چه خیلی که دیده ایستادید 4 الکتروپاکت، коробкаш механика و اینجا CD پلیر دارد، سنتر زماک باز و اینجا مانیتور هم دارد دوستان عزیز. پرابیگش 230,000 کیلومتر پرابیگ. من این حالت سالن قفای ماشین یادآور میشیم دوستان عزیز اولی سیدینی ها روی کشای زمانوی کشیدگی و اینجا باز لوکام دارد. мотор 2 سوزشواریش گاز بنزین газаш евро 4 دوستان عزیز. расходаш 10 تا گاز کدی 80-85 کیلومتر میگردد. و این حالت موتور ماشین نرخ ماشین 36,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 440 60 40 92 440 60 30. Mercedes Benz Classic سالی براریش 95 دوستان عزیز. من این نمودی بیرنه ماشین من این نمود از قفای ماشین از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم. چند پول گوساسی نکو؟ 45,000 بوده. داخلی سالن دو الکتروپاکت، коробкаш механика و اینجا CD پلیر دارد، سنتر زماک، پرابیگش 307,000 کیلومتر دوستان عزیز. من حالت سالن قفای ماشین حالت سالن قفای ماشین باز لوکام دارد. мотор 1.8 سوزشواریش گاز بنزین расходаш 10 تا گاز که 85-90 کیلومتر میگردد. من حالت موتور ماشین دوستان عزیز. نرخ ماشین 45,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 604 90 00. دوستان عزیز شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید، پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما. استودیو بهادر با تکنیک های معاصر زمانوی و جشن مراسم های شما زینتی تازه می بخشد. از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما. تلفن برای معلومات 92 899 89 89.